തോൾശീലൈ പോരാട്ടം അഥവാ മാറുമറയ്ക്കൽ സമരം. മാറുമറയ്ക്കൽ സമരത്തിൻ്റെ 200-ാം വാർഷികാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന മഹാസമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാന നായകൻ സഖാവ് പിണറായി വിജയനും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിനും സംസാരിക്കുന്നു. താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്ക് അരയ്ക്ക് താഴെയും മുട്ടിന് മുകളിലും മാത്രം വസ്ത്രം ധരിക്കാവൂ എന്ന രാജഭരണകാലത്തെ നിയമത്തിനെതിരെ 1822 നടത്തിയ ഐതിഹാസിക സമരത്തിൻ്റെ 200-ാം വാർഷിക സമ്മേളനം പഴയ തിരുവിതാംകൂർ നാട്ടുരാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ പത്മനാഭപുരത്തിനടുത്ത് നാഗർകോവിൽ പട്ടണത്തിൽ നാളെ നടക്കുകയാണ്. நடந்த மாபெரும் சமூக நீதி போராட்டமான தோல்சீலை போராட்டத்தினுடைய 200வது ஆண்டு நிறைவதை ஒட்டி ஒரு மிகப்பெரிய நிகழ்ச்சியை நாகர்கோவிலில் நாங்கள் நடத்துகிறோம். தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் மாண்புமிகு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களும் கேரளத்தினுடைய முதலமைச்சர் மாண்புமிகு பினராயி விஜயன் அவர்களும் இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொள்வதாக இசைவு தெரிவித்திருக்கிறார். தோல்சீலை போராட்டம் வர்ணாசிரமத்தினுடைய கொடுமையான விளைவுகள் ஒன்று என்பதை இளைய தலைமுறைகளுக்கு நினைவூட்டவும், வர்ண தத்துவம் வந்தால் இந்த சமூகத்தில் என்ன நடக்கும் என்பதை வருங்கால சந்ததிகளுக்கு எடுத்து சொல்லவும் இந்த நிகழ்வு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது.